कामयाबी इन 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, जो मेरे नज़दीक मुझे लगता है कि ये 3 चीज़ें आपके अंदर जिस दिन आ गईं, आपको कामयाब होने से ज़िंदगी में कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली चीज़ है, आपने अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आनी है। पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लीडिंग रोल प्ले करती है। आप सोच नहीं सकते, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी क्या जो है वो कितनी मैटर करती है। आप यकीन करें, इंसान का पॉजिटिव होना उसको उस सतह पर ले जाता है जहाँ पर उसने कभी खुद को सोचा भी नहीं होता, देखा भी नहीं होता। पॉजिटिविटी इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप यकीन करें, मेरी ज़िंदगी का मेरा इस चीज़ के ऊपर ईमान है कि अगर इंसान एक पॉजिटिव हो जाता है, वो अपनी ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटीज़ रिमूव कर लेता है। वो हर तरह की बुरी जो है वो चीज़ छोड़ देता है, जहाँ से उसका माइंड इफ़ेक्ट होता है, जहाँ से उसकी पावर्स इफ़ेक्ट होती हैं या उसकी मोटिवेशन इफ़ेक्ट होती है। आप यकीन करें, उस दिन जिस दिन आप पॉजिटिविटी को लेकर साथ चलेंगे, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। पॉजिटिविटी उतना ही आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करती है जितना कि आप इस चीज़ को ये देखें कि जब इंसान पॉजिटिव रहता है उसको मेंटल पीस रहता है, उसकी एनर्जी पॉजिटिव वे में चलती है। जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो अल्लाह ताला का साथ आपके साथ होता है। जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपके खुद ब खुद से जो है वो काम होने लग जाते हैं। अगर आप उस पर एफर्ट करते हैं तो आपके गोल्स फुलफिल होना लग जाएंगे। जिस दिन आपने पॉजिटिव रहना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने अपने इस मशीन से, अपने इस माइंड से पॉजिटिविटी को जो है वो शुरू किया, उस दिन से आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। जब आप किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचेंगे, नेगेटिव नहीं बोलेंगे, नेगेटिव तासुर नहीं जो है वो आप रोल प्ले करेंगे, आप खुद ब खुद जो है वो कामयाबी की तरफ गामजन होने लग जाएंगे। पॉजिटिविटी का वही रोल है कि जब आप किसी को क्रिटिसाइज़ करते हो, आप यकीन करें कामयाब लोगों के पास एक भी परसेंट टाइम नहीं है कि वो किसी पे क्रिटिसाइज़ करें। कामयाब लोग किसी को क्रिटिसाइज़ करते नहीं हैं क्योंकि उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो किसी की ज़िंदगी को एनालिसिस करके जो है वो क्रिटिसाइज़ करें। हमेशा अपने काम से काम रखें और अपना जो है वो मतलब एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस में जो है वो आपने रहना है और उसमें पॉजिटिविटी के साथ आपने ग्रो करना है। और पॉजिटिविटी को जो है वो अल्लाह ताला भी पसंद करते हैं। नेगेटिविटी जो है वो ऑलवेज फेलियर जो है वो आपको शो करवाती है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो आपने अपना सर्कल चेंज करना है। अगर आपको लग रहा है कि आप जिन लोगों के गिर्द जो है वो बैठते हैं, उठते हैं, आप जिन लोगों के गिर्द रहते हैं, क्या वो आपको मोटिवेट करते हैं या फिर आपको डीमोटिवेट करते हैं? क्या वो लोग जिनके गिर्द आप सारा दिन गुजारते हैं या जिनसे आप मिलते हैं या जिनको आप दोस्त कहते हैं, क्या वो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक तो नहीं रहे? क्या वो आपको किसी भी एक्ट करने पे या कोई भी आप काम शुरू करते हैं उस पर डिस्करेज तो नहीं कर रहे? तो आपको उस कंपनी से आज ही अलहदा होना चाहिए। आज ही आपको वो वाली महफिल छोड़नी चाहिए जो आपको डिस्करेज करती है और या फिर जो है वो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। आप यकीन करें, वो कहते हैं कि कामयाबी जो होती है ना, उसके पीछे वो हाथ हमेशा याद रहता है जो कि कंधे पर रखा हुआ था, ना कि कामयाब होने के बाद तो तालियां बजाने वाले हाथ सारे ही आ जाते हैं। और फेलुअर का जो है ना वो कोई वाली वारस नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन कामयाबी के 100 बाप निकल आते हैं। और इसी तरह कामयाब इंसान हर बंदे को जो है वो पाता है, लेकिन फेलुअर भी एक आपको एग्जांपल सेट करके दे जाता है। मैं कहता हूँ फेलुअर जो है वो फेलुअर नहीं होता, फेलुअर जो है वो आपकी एक ट्राई होती है जिससे आप खुद सीखते हैं। वो अगर फेलियर आपकी ज़िंदगी में ना आया होता। इसी तरह जब जहाज़ बना, ठीक है, राइट ब्रदर्स ने जहाज़ बनाया, सबसे पहले उनकी थिंकिंग में ये आइडिया आया था कि हमने एक ऐसी चीज़ बनानी है जो कि हवा में परिंदों की तरह उड़ेगी। उन्होंने कई ट्राइज़ की, लोग उनके ऊपर हंसते होते थे, वो कहते थे यार ये क्या बेवकूफ़ाना जो है वो इनकी सोच है और ये क्या इनका रद्द अमल है कि ये ज़िंदगी में क्या मतलब करना चाह रहे हैं, क्योंकि कभी किसी ने इतना बड़ा सोचा नहीं था जितना राइट ब्रदर्स ने सोचा था। इसी तरह उन्होंने जब पहली ट्राई ली, उनका जहाज़ थोड़ा सा उड़ा और आगे जाके क्रैश हो गया। इस पर वो भी चाहते कि रोते धोते बैठ के हम नहीं कर सकते कभी भी, लेकिन उन्होंने अपने उस फेल्यूर को ऐसा उसको मॉडिफाई किया, उन्होंने अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई किया, तो आज वो राइट ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम भी परिंदों की तरह हवा में उड़ सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं, और उन्होंने बाद में जो है वो जहाज़ बनाया। इसी तरह उन लोगों से निकलना है हमने ज़िंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हैं, जो कि आपको डीमोटिवेट करते हैं, जो कि आपके साथ बैठ के सारा सारा दिन जो है वो ज़ाया करते हैं, क्योंकि खुद तो उन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं करना होता, लेकिन वो आपको भी वैसा बनाते हैं कि आप भी जो है वो उनके साथ बैठें और हमेशा अपनी जवानी सारी ऐसे ही गुजार दें जिसका कोई मकसद ना हो। आज ही उनसे अलहदा करें। अगर आप उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं तो आपको खुद भी चाहिए कि आप उनको भी मोटिवेट करें, उनको भी राह रास्त पर लेके आएँ कि ज़िंदगी का ये मकसद नहीं है कि फ़जूल बैठ लिया, खा लिया, पी लिया, सो लिया।
آپ کو بھی ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ یہ کامیابی گولز کے ساتھ چلتی ہے، ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ چلتی ہے، موٹیویشن کے ساتھ چلتی ہے، انرجی کے ساتھ چلتی ہے. ہمیں کچھ کرنا ہے تو ہمیں اس کی آؤٹ پٹ آنی ہے. سو سب سے پہلے اپنی کمپنی جو درست کرنی ہے آپ نے. دوسرے نمبر کے اوپر میں نے آپ کو بتایا پازیٹیوٹی بہت رول پلے کرتی ہے. سب سے لاسٹ چیز جو میں آج آپ کو بتاؤں گا وہ ہے آپ کی آپ اس کو کہہ لیں، آپ نے ہمیشہ بڑا سوچنا ہے. تھنک بگ، تھنک آؤٹ آف دا باکس. اس میں یہ میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں کیونکہ انسان جو ہے وہ اس کی زندگی میں پوٹینشیل ایئرس یہ 10 12 15 سال ہوتے ہیں، باقی سال جو ہے وہ ایسے ہی گزر جاتے ہیں، کوئی سو کے، کوئی گزار کے، کوئی بیماری کے ساتھ، کوئی مصروفیت میں. پوٹینشیلی یہ 10 15 20 سال ہوتے ہیں اس کی عمر میں، جو جوانی کے سال ہوتے ہیں، جس میں وہ پتھروں کو بھی توڑ دیتا ہے، آسمانوں کو بھی چھو لیتا ہے اور بہت سارے کام وہ کر لیتا ہے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، بڑا سوچنا ہے. کبھی بھی جاب کے پیچھے نہیں بھاگنا کہ 30 35 40 45 ہزار کی جاب آپ کو کچھ نہیں دیتی. آج آپ یہاں پہ کھڑے ہیں تو آپ 60 سال بعد ریٹائر ہوں گے تو آپ کے ہاتھ کچھ نہیں ہوگا. یقین کریں یہ جاب کلچر سے ہمیں نکلنا ہوگا اور ہمیں ایک کاروباری انسان بن کے جو ہے نا وہ خود کی آئیڈینٹی کو مارکیٹ میں پیش کرنا ہوگا. آپ یقین کریں یہ جابس جو لوگ کرتے ہیں، یہ جابس یہ صرف آپ کو جو ہے نا وہ پریشرائز، یہ میں اس کو ایک غلامی بولتا ہوں. جتنے بھی معذرت کے ساتھ جو لوگ میری ویڈیو دیکھیں گے جو جاب کرتے ہیں، میں اس کو ایک ذہنی غلامی بولوں گا کیونکہ اس کے اندر آپ کی کوئی فریڈم نہیں ہوتی. آپ کچھ نہیں جو ہے وہ ارن کر رہے ہوتے، صرف آپ اپنے 9 سے 5 دے کے گھر جا رہے ہوتے ہیں، جس میں آپ کو اسٹریس بھی ملتا ہے، ڈپریس بھی آپ ہوتے ہیں. اس میں آپ کو کئی موقع کے جو ہے وہ آپ کی ذات کے اوپر جو ہے وہ ایلیگیشنز بھی ہوتے ہیں، آپ کام نہیں صحیح کرتے، ٹینشنز ہوتی ہیں، پھر شام کو فیملی کے ساتھ جا کے صبح پھر 9 سے 5. تو اس لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ بڑا سوچیں، اپنی جو سوچ ہے اس کو کاروباری بنائیں اور خود کو جو ہے نا وہ پروفیشنل اس طرح سے بنائیں کہ آپ اپنے ایریا آف کنسرن میں خود کو دیکھیں کہ میں کون سا بزنس اچھی طرح پرفارم کر سکتا ہوں. چاہے وہ جو ہے وہ ای کامرس ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی فزیکل بزنس ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کپڑے کا کاروبار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ انڈسٹری ہی کیوں نہ ہو. سو اس طرح کے بزنس آئیڈیاز آپ کا دماغ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اس سے آپ نے جنریٹ کرنے ہیں اور اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے لائف میں. میں کہتا ہوں بزنس کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا. ایک چھوٹی دکان بھی جو ہے وہ وہاں سے آپ اگر اسٹارٹ کرتے ہیں تو کل کو آپ امپائر پورا کھڑا کر سکتے ہیں. لیکن اس میں اگر آپ نے چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوگا، اپنی پاور لگائی ہوگی، اپنا ٹائم صحیح وقت جو ہے وہ یوٹیلائز کیا ہوگا اچھے ارادوں کے ساتھ اور اچھی محنت کے ساتھ، تو آپ ایک امپائر کھڑا کر لیں گے. صرف کامیاب انسان اور جو ہے وہ حلال اور حرام میں صرف ٹائم پیریڈ کا فرق ہوتا ہے. اگر آپ آج ہی پازیٹیو ہو کے، ٹھیک ہے، حلال کی نیت سے اپنا کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو آپ کو پھل ضرور لگے گا آئندہ کچھ سالوں میں. چونکہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ اس کو ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ایک فیس کر کے ہی جانا ہے. کسی نے اگر پریزیڈنٹ بننا ہے پاکستان کا، اس کو پتہ ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ فکس ہے، اس کے بعد ہی جو میں پریزیڈنٹ بن سکتا ہوں. پیدا ہوتے کوئی نہیں ایسا بن سکتا، یا کوئی 20 25 30 سال کی عمر میں بھی نہیں بن سکتا. اس کو پتہ ہے میں نے 35 40 50 60 سال میں نے گزار کے میں اس پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں. سو یہ ٹائم پیریڈ اللہ تعالیٰ نے خود فکس کیا ہے تاکہ اس میں آپ خود کو تیار کریں اور جو ہے نا وہ خود کو پھر بہتر ثابت کر کے آپ زندگی